यार गाइज आप माने माने गोटे कथा विश्वास करि परिबेनी। जय जगन्नाथ भाई और भौणी माने तो भाई और भौणी माने बहुत दिन पर गोटे ब्लॉग अपलोड होची। आई मीन एटा ब्लॉग कहि हबनी, एटा गोटे एमिति इनसिडेंट जोटा मस्त पाखापाखि 1 वीक पर हेलानी माने हे आसलानी। तो ହେଇଛି ଏମିତି କିଛି କି ମୋତେ ବହୁତ ଜଣ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଭାଇ ତମ ସର୍ଟସରେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁନି ଆଉ ଆଗ ଭଳିଆ। ତ ଭାଇମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏମିତିଆ ହାରାମି ଲୋକ ଯାହା ଥାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମାନେ ଜଣ ମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପଛକୁ ଝିକିବେ ସେମିତିଆ ଲୋକ ଯାକ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ୟାର ଦେଖ ମାନେ ମୋର ମାନେ କେମିତି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରୁନି, ମାନେ ହେଇଛି ଏମିତି कि मो चैनल रे फेक रिपोर्ट्स मरा है। जो माने यूट्यूबर माने जो माने यूट्यूब चैनल विषय किसी भी जानी थे तो माने यूट्यूब रे जदि कम्युनिटी गाइडलाइंस 3टा स्ट्राइक बाजियो देन निज चैनल को डिलीट हो जिवो। तो मते गोटे पाखापाखि गोटे कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक बासी जोड़ा कि फेक स्ट्राइक जोड़ा आपण समस्ते जानी थे फ्रेंड्स कि मो व्लॉग बा मो जे कोनोसी शॉर्ट्स हो कि जो जे कोनोसी वीडियो हो गोटे माने खराब भाषा भी माने मो वीडियो रे आप पाइबेनी। किंतु एमितिया लोक जाक अच्छी जो माने फेक रिपोर्ट्स मारचंदी, माने मु बैड लैंग्वेज यूज करची ता संगे माने सेक्सुअल वीडियोस अपलोड करची। यार आपण माने माने जदि भी रिपोर्ट मारचंदी माने गोटे एमितिया रिपोर्ट माने यार वीडियोस मोर माने छोट पिला देखती, माने बड़ बड़ लोक भी माने बड़ माने एजेंट लोक भी देखती, बहुत लोक देखती मो ब्लॉग। 1K सब्सक्राइबर माने गोटे बिग अचीवमेंट हेबाकु जाउथिला जो जोगुर माने लोक माने सही पारंदिनी, बुझले ना। एबे ए कथा सुनी कि बहुत जन माने एटा को मजाक वे नेबे कि के जन कहबे जे सब्सक्राइबर बढ़िया पे आसु। यार देखंतु जदि मो वीडियो भल लागुनी देन मत अनसब्सक्राइब कर दियंतु। मो दरकार नै एमितियार माने फेक सब्सक्राइबर्स माने एमितियार माने एते खराब लोक माने जो माने निजे तो किछि करि परिबेनी किंतु निजर माने अन्य कहार सफलता निजे देखि परिबेनी। आ यार बहुत माने कष्ट रे बहुत कष्ट करी किरी मो यूट्यूब चैनल माने आउ थरे रिकवर करि पारची। एबे भी यूट्यूब चैनल बहुत ही असुविधा रे अछि। माने यार आप माने विश्वास करि परिबेनी यूट्यूब रे मो वीडियोस आउ माने व्यूज से आग अपेक्षा जाउनी किछि नै। यार प्लीज माने जो माने दरकार नै एमिते सब्सक्राइबर्स जो माने एते फेक माने एते हेट करंती। यार मते दरकार नाही, तुम माने अनसब्सक्राइब कर दियो, मते किछि दरकार नै। जो माने रियल एंड जो माने निजर फैमिली मु मानुची से माने मो पछरे ठिया आइचंदी। आ मु जानिछि ए वीडियो समस्ते सपोर्ट करिवे एंड जदि वीडियो कहा पाको माने पहुंची पाउनी यार प्लीज वीडियो को शेयर करंतु। यार गाइज आप माने गोटे कथा विश्वास करि परिबेनी, माने मु बहुत मेहनत रे माने बहुत कष्ट करी कि 1K सब्सक्राइबर अचीव करछि। माने यार आउ जस्ट 50टा सब्सक्राइबर बाकी अछि। आउ यार एतिकी रे फेक स्ट्राइक्स फेक सब करचंदे। माने एते यार माने जने क्रिएटर जानी पारिबो, माने गोटे क्रिएटर जानी पारिबो अन्य क्रिएटर माने केते कष्ट करी जने ऊपर को उठे। यार बहुत कष्ट करछि चैनल रे जो 1K सब्सक्राइबर पाखा पाखी माने गोटे फास्ट अचीवमेंट, माने गोटे बिगिनर यूट्यूबर माने गोटे फास्ट माने जो माने यूट्यूब रे किछि नाहंती जो माने बहुत मेहनत करन से माने 1K रो वैल्यू जानी थिबे। 1K 1000 यूट्यूब फैमिली माने 1000 लोक जो माने आपन को निजर परिवार भाबे भाबी कि 1000टा लोक जो माने बहुत सारा भल पाइबा दियंती यूट्यूब वीडियोस रे, यूट्यूब हो का इंस्टाग्राम हो 1000 माने 1000 लोक तुमको सपोर्ट करिवे। किंतु यार दरकार नै एमिते माने सब्सक्राइबर्स जो माने जस्ट हेट पे आसंदी। यार मो वीडियो रे कोन करची आपण मानू खाली एमितिया वीडियो सोदा वीडियो माने जो थरे भाषा हरिका कहि कि जो झियो मान को रोस्ट ए जाको ही भल लागे ना, किंतु एमितिया फैमिली व्लॉग्स भल लागे नै। यार मो खराब कोन वीडियो बनेछि
ନା ମୋ କେବେ ଭାଷା କହିଛି ନା କ'ଣ? ୟାର ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁନି ଦେନ୍ ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ନା। କ'ଣ ଦରକାର ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା? ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଚିଭ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଯାଏଁ କିଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଠିକ୍ ହେଇନି। ଆଉ ମାନେ ସେ ହାରାମି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଫେକ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ସ ବଜେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରିବି। ତମମାନେ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମାରୁଛ ମାର, ଯେତେ ମାନେ ଯେତିକି ପାରୁଛ ଯେତେ ପାରୁଛ ତମେ ରିପୋର୍ଟ ମାର ହେଲା। ତମେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିବ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କଟ୍ଟର ଫ୍ୟାନ୍ସ ଥିବେ, ଫ୍ୟାନ୍ସ ତ ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ କଟ୍ଟର ଫ୍ୟାମିଲି ଥିବେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି କି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫ୍ୟାମିଲି, ସେମାନେ ସେଇଠି ବି ଯାଇ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସେମିତି ଟର୍ମିନେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ହିନ୍ଦୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା, ଯେଉଁ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଲି। ମାନେ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ତ ଖଡ଼ାଟେ ସିଝିବନି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇବାକୁ ମାନେ ଲାଗିକି ରହିଥିବେ ନାଇଁ। ଦରକାର ନାହିଁ ସେମିତି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଗୀତ ଭାଇ ଆର୍ମି ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ସପୋର୍ଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯେତିକି ମୋର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେତିକି ମୋର ମାନେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିଏଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦିଏ ଯେ ଏଯାକ ଏବେ ବହୁତ ଆଉଥରେ ମାତିଲାଣି। ମଝିରେ ଗୋଟେ ବାହାରିଥିଲା ଫେକ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ସ ମାରିକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟର୍ମିନେଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ସେଇଟା ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ତ ଦୟା କରିକି ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ କ୍ରିଏଟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଦୟା କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଭିଡ଼ିଓସ୍ ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟର୍ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମାନେ ଉପରକୁ ଉଠନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମୋ ସହିତ ଯେଉଁ ମାନେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଛି, ଆଉ କେତେଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଫେକ୍ ଲାଗୁଥିବ, କେତେଟା ଭିଡ଼ିଓ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ, କେତେ ଜଣ ଫିଲ୍ କରୁଥିବେ କଷ୍ଟ, ଆଉ କେତେ ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ହାରାମି ଲୋକ ଯାକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଜାକରେ ନେଉଥିବେ। ନିଅ ଭାଇ ନିଅ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତମ ଭଳିଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ମୋତେ ଟିକେ ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରି କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ଲିଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ବହୁତ ସାରା କମେଡ଼ି, ବହୁତ ସାରା ମଜାକିଆ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାନେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୟାରୁ, ଦେନ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିଏଟର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆସିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଫେଭରେଟ୍ କ୍ରିଏଟର୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଆସିବ। ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲିଜ୍ ଗାଇଜ୍, ଯେଉଁମାନେ କଟ୍ଟର ଫ୍ୟାନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରିଏଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍, ଯିଏ ମାନେ ରିଏଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଜଲ୍ଦି 1Kର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଛୋଟ କ୍ରିଏଟର୍ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସପୋର୍ଟ ମିଳେନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ନଥାଏ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବି ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ଦେଖେନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଦୟା କରିକି ଲାଷ୍ଟ କହୁଛି, ବ୍ଲଗ୍ ଆହୁରି ଆସିବ ଆଗକୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।